Zo waarlijk helpen mij God Almachtige. Zo waarlijk helpen mij God Almachtige. De nieuwe president van de Republiek Suriname, zijn excellentie Chandrika Persat Santokhi. Panasah Om Agni Vrata Pate Vratam Karishyami Tachakeyam Tanme Radhya Tam Idam Aham Anitra Satyam Upaimi. Dan mag ik dit even voor. Met de Vedas in mijn handen, beweer ik, Chandrika Persat Santokhi, president van de Republiek Suriname, dat ik het hoge, maar vooral verantwoordelijke ambt van president van de Republiek Suriname, conform de grondwettelijke bepaling, naar eer en geweten zal vervullen. Almachtige God, sta mij steeds bij. Schenk mij kracht, gezondheid en wijsheid, zodat ik mijn land en volk met volle toewijding kan dienen. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Agni, Om Agni Pratapate Vratam Charishami Tachakeyam Tanme Radhyatam Ida Maham Nritat Satya Upai. Om Sahana Vahatu Sahana Bhunattu Saviryam Karvavahai Tejasvinavahitamastu Ma Vidvishavahai. Om Mangalam Bhagavan Vishnur Mangalam Garudadhvaja Mangalam Pundarikakshah Mangalaye Tanno Hari. Vrij vertaald, O Almachtige in de vorm van Vishnu, de lotusogige en degene die Garud in zijn vaandel voert, mogen u, deze president, veel kracht, wijsheid, kennis en vooral gezondheid geven om ons Suriname te mogen ontwikkelen. Dank u. Nu u de voorgeschreven heeft afgelegd en u het hoge ambt van president middels het ondertekenen van de betreffende proclamatie heeft aanvaard, heeft u voldaan aan de gestelde formaliteiten en derhalve verklaar ik namens de Nationale Assemblée u, mij heer Santokhi Chandrika Persat, te zijn geïnstalleerd als president van de Republiek Suriname. Zal worden omhangen. De heer Bouterse die doet hem af. En althans, hij doet af de sheriff. En zal dus omhangen de heer Chandrika Persat Santokhi. We hebben eerder het gesteld. De heer Ronald Venetiaan die overhandigde het aan de voorzitter van het parlement. Vraag de zaal om op te staan. President van de Republiek Suriname, de heer Chandrika Persat Santokhi. Vice-president van de Republiek Suriname, de heer Rani Brezen. First of all, congratulations to you all. A big round of applause for your hard work. Your leader has won.
I will say few words in Hindi also because I want to not lose the essence of the message. First of all, I thank you, Anita ji, for introducing us to Chand Santoki, who's a lovely human being. And it's great to see lovely human beings take leadership positions. अब मैं हिंदी में बोलूँगी। आज हम सबको गर्व है कि हमारे जड़ से, हमारे परिवार से, हमारे कुटुंब से एक सदस्य इस मंजिल पे पहुंचा है। ये आपकी मेहनत की जीत है, ये ईमानदारी की जीत है, ये सच्चाई की जीत है, ये आपकी निष्ठा की जीत है और आपके देशभक्ति की जीत है। A big round of applause to you all. Both Naidu ji and I are working hard in the Netherlands to promote Prime Minister Modi's vision. We know from our experience certain lessons, and we want to share one big lesson with you all. A good leader needs your support to win, but a great leader needs your support after he has won to make and build the country that you all truly deserve. So please continue to support Mr. Santoki to realize all your dreams to build the Suriname that you all dream of. And I give my colleague Naidu ji to say some words. So yes, as Pratima Singh said, it's a great honor for us, for all of us, to have somebody from our land, great from coming from India to become the president of Great Suriname, and we hope that he will do a very good job and make us all proud. And of course, you guys or we all should continue supporting him in achieving the goal and make Suriname a great country again. Thank you. I will end by saying, I hope the friendship between Bharat and Suriname goes to new heights.